बुथ सामने हाणिला स्वामी स्त्री को मेडिकल दे मृत घोषणा। तेबे पारिवारिक कलह को नहीं हत्या कर सूचना मिली। सूचना योग्य जे भद्रक ग्रामांचल थाना अधीन काउपुर पंचायत मुक्ताडीही गाँ 4 नंबर बुथ सामने एमिति अभावनीय घटना घटी। सूचना अनुसार मृत महिला जनक स्वामी सहित कलह पर बापघर जीरा गंभीर रोते। भोट देवाई दादा सहित आसीथिबा बेले पारिवारिक कलह स्वामी बुथ सामने मारणास्त्र आक्रमण करथिला। मृतक हेउछंती रश्मिरेखा बेहेरा, स्वामी हेउछंती प्रभाकर राउत। घटनास्थल में उत्तेजना। ग्रामांचल पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिछि। स्वामी को ग्रामांचल पुलिस अटक रखिछि। 4 वर्ष तले बाहागर होइथिला 18 मासर पुओ मध्य रहिछि। मते काई हेबे काली से पुलिस वीडियोटा आनी पठेबो फोटो को ए मुबा अछि पुओ कथा चिंता करो जा हेइयोला मु ये भद्र पड़ी में हूं तो पड़ियो ना न था मु जाऊ था खुडी के नहीं की जा जा तुम्हें थेला ना हां हां मुक्ताडी स्वामी चोटरे से आज मरते प्रकाश कले अत्यंत दुखदायक मर्माहत व्यक्तिगत भाव विशेष भाव मर्माहत ये जी आज मृत्युवरण कला लक्ष्मीप्रिया रश्मिरेखा सी बाप घरे कौन कारण सी तार शाशु घर को जाइनला किंतु आज जेहेतु भोट थिला रश्मिरेखा चाहिए भोट देवाक एवं से भोट देवाक जाइथिला बेले तार स्वामी प्रभाकर सी ताको देखला परे ये भोट केंद्र पहुँची कि भोट दे पारनी ताको आक्रमण करके एपरी आक्रमण कला जे से जो आक्रमण फल से मृत्युवरण कला एवं आमे तो स्पॉट नथिलु किंतु जहाँ अनुमान कर सहित भी अन्य मान किसी संपृक्त थे आउे सी कौ अवस्था थिला ता भी तदंत कले जना पड़ किंतु जहाँ भी जड़े भोट केन्द्र में जाकि देवाक जाइए एवं भोट केन्द्र में जन को हत्या होची एवं आचार दुखदायक घटना किसी न हो पारे एवं आमे विशेष दुखित एथिपाई एक नारी एवं से चाहिए जे भोट देवी एवं बिजु जनता दल भोट देवी यह कहवा फल आहरी तार स्वामी मोर जानवर उत्तप्त होती जो जहाँ फल ये आक्रमण करके मृत्यु पर्यंत दे जाइए घटना जो भविष्य में कौन सी इलेक्शन एरिया भितर जोटा कि निर्वाचन प्रोहिबिटेड एरिया ता भितर जड़े छुरी ये खंडा बा ये मारात्मक अस्त्र देकी पहुँचवा ताको चेक न करा जेकोसी लोक को भी आक्रमण हो पारे एपरिक निर्वाचन अधिकारी जो मैंने जाऊँ आक्रमण हो पारे तेणु एभली भविष्य नहापाई मुझे जे रिटर्निंग ऑफिसर अच्छा दृष्टि आकर्षण भी करी तसहित दुख प्रकाश कर परिवार वर्ग पाखे कारण एभली क्षति परिवार प्रति होती जहाँ को आम समवेदना खाली जनइले हम ना तार गोटे छोट छुआ अच्छी जो छुआर भविष्य अंधकार हो पड़े 2 वर्ष छुआ अच्छे 1.5 वर्ष 2 वर्ष छुआ तेणु से आम दुखित एवं आम ए संपर्क में आम नेता दृष्टि आकर्षण मुख्यमंत्री को दृष्टि आकर्षण करूँ छुआर भविष्य जो भाव में सुरक्षित हम से आम जत्नवान खगेश्वर बेहरा सी मो झियारी आज ताकू भोट केन्द्र को मुक्ताड़ी की नहीं आसिले 2 वर्ष है डिस्ट्रीब्यूंस चली 5 तारीख फाइनाल थिला होची महिला कमिशनर जदि थिला सी आज 2 थर आम बूथ को जाइए बुलिकी आसी मद पीची
যেতে সি তাকে নেই আসিনি মু কইনি ভোট দিতে সি মতো কহিলা দাদা ভোট দেবা ফার্স্ট ভোটটা দবা সেইটু মু নেই আসিলি নেই আସି সারা পরে সি যেতে লাইন মু তাকে ছিড়া করদেনি ছিড়া করদেকি সেইটু সি কোটি লা আসিকি ধকে বসাইলা তুমি ভাই কিଏ তুমি ধকে তারপর ঘটনা হলা কোন নেইকি মু তাকে নেইকি লাইন ছিড়া কলি লাইন ছিড়া করে সারা পরে কোটি লা সি আসি ধকে বসাইলা সে পিন্ধার তলু পড়িলা সেইটু 4-5 চুট যেতে মাইলা কষিকি গোটে বড় ভুজালଟେ ধরিছি হাতে খଣ୍ଡେ লম্বରୁ মাইলা মার সাইলা পরে তাকে মু গোটে গেটি তাকে ছাটিকি তাকে ভুজালটা তলু খସି পড়িলা সে সেইটু পড়িগলা তা পূর্ব শত্রুতা ଥିଲା না কোন কারণ আজ মাইলে যাই তাঙ্কর আগুরু পূর্ব শত্রুতা বলে মানে ডিস্ট্রিব্ୟୁନ୍ସ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମହିଳା କମିଶନର ଯେତେବେଳେ ନୋଟିସ୍ ଲାଗିଲା ସେତିକି ବେଳୁ ସିଏ ପୁରା ରକ୍ତମୁଖା ହେଇଗଲାଣି ତାର କୋନ ଆଜ୍ଞା ଏବେ କୋଉଠି କ'ଣ ହେଲା ଏବେ ମୁକ୍ତାଡ଼ି ବୁଥରେ କ'ଣ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଠି ସେ ମୁଁ ତାକୁ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇକି ମୁଁ ଆସିକି ତା ଭୋଟ କେତେ ନମ୍ବର ସିରିଏଲ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେ ଝିଆରୀ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ସୁରେଶ ବେହେରା ସୁରେଶ ରାଉତ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାଇଲେ ତାପରେ ସେଠି ଲୋକ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ବେଳେ ଲୋକ ତ ଅଟକେଇଥିଲେ ଲୋକ କେହି ଅଟକଉନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ ଥିଲେ ପୁଲିସ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଥିଲା କ'ଣ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଜମା କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଟିକେ ଅଟକ ଅଟକ କେହି ଅଟକଉନାହାନ୍ତି ତାର ମାରି ସାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଗେଟିଟେ ଛାଟିଦେଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଣ୍ଡର ବାଜିଲା ବାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ତାକୁ ଧରିନେଲା ଏକୁ ସେଇ ଆମର ପୁଲିଂ ଗାଡ଼ିରେ ବରପଦା ନେଇକି ଆସିଲୁ ବରପଦାରେ ଆମର ଜୀବନ ଥିଲା ଠିକ୍ ବରପଦା ଛକ ଭିତରେ ହେଇଛି ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେଣି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେଣି ଥାନାର ଏଫଆଇଆର ଦିଆ ହେଇନି ଏଫଆଇଆର ଦମୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଆରୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁଲିସ କଷ୍ଟଡିରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ସେଇଠି ତାପରେ ପରେ ଫୋର୍ସ 2 ଜଣ ଆସିଲେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ସେଠୁ ନେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ତା ମଝିଆ ଭାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବି ଥାନାକୁ ଆସିସାରିଲାଣି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତା ସହ ପରିବାର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଜଣେ ଅମୃତପୁର ତାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୁଢ଼ା କାଠିଆ ରାଉତର ଝିଅ ଆଉ ଜଣେ ଜିରା ଗମ୍ଭୀରର ଜଣେ ଭିଲିଆନ ଖେଳୁଛି ତା ନାଁ କ'ଣ ଜିରାମୁରେ ରଞ୍ଜୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ କ'ଣ ପଦ୍ମାବତୀ ପୁଷ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି କ'ଣ ଏଟାର କେସ୍ କ'ଣ ତମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ କହିତେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମାଗିକି ଖାଇବା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସେଇଭଳି